আজকে যদি সময় পাই একটু সাগরকে বলো যাব ওই হ্যাঁ ফিজিওথেরাপিতে সাগরকে বলো একটু এটা কি করবি কালকে দুপুরবেলা এটা করে দে আর রাত্রিবেলা একটা প্রিমিয়াম দেখাবো হ্যাঁ প্রিন্টেড হোক বা যাই হোক এটা আর সকাল দুপুরের দুটোটা একটু ইকোনমি দেখাবি আর একদম রাত্রের বুনন যদি কখনো করি ওটা একদম হাই প্রিমিয়াম দেখো পাতালাগুলো পরে মনির আগের না ওগুলো কি কি মেনু আস্তে আস্তে বল হ্যাঁ হ্যাঁ মুগ ডাল গন্ধ লেবু কি দিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার আমি কান্তি শাহ টেক্সটাইলের পক্ষে সুপ্ত চাহিদার মুক্ত দিগন্ত বলবো একটু পরে বলছি আজকে বলেছিলাম আপনাদের আগে একটু কথাগুলো বলেনি আগামীর সংকল্প আগামীর প্রতিশ্রুতি আগামীর কমিটমেন্ট ছিল আপনাদের প্রফিট দিয়ে আমি প্রফিট করব তারপরে উইভার্স প্রফিট করবে প্রফিট আগে আপনাদের দেব আজকে আমাদের বাংলা নববর্ষ এবং ইংরেজি নববর্ষে আমরা বলেছিলাম যে আজকে শুধু আমরা লেডিস ওয়্যার দেখাবো ড্রেস আর যেগুলো সব হ্যান্ডক্রাফটেড হাতে বোনা সেই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসবো আকৃতির কিছু প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেশের কিছু প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেখাবো আর আমার জেলায় আমার বেড়ে ওঠার জেলা আমার ভালোবাসার জেলা আমার বিভূতিভূষণের জেলায় যেই ক্রাফটগুলো হয় এই দেখাও এগুলো যেই ক্রাফটগুলো হয় হাতের কাজে
সেই দিদিভাইরা করে, এটা দিদিভাই মহিলা উদ্যোগ, স্বাবলম্বী নারী শক্তিশালী পরিবার। প্যান করে দেখিয়ে দাও। ইয়াস, না, হ্যাঁ, কারেক্ট কারেক্ট। হ্যাঁ, আর জামদানি 3 পিস দেখুন কত কত প্রাইজে বিক্রি করেছি, তখন কিন্তু আমার আউটসোর্সিং ছিল, আর এখন কত প্রাইজে আপনাদের দেব। হ্যাঁ, র সিল্কের মধ্যে আছে, কত প্রাইজে আমরা বিক্রি করেছি। 3 পিস আছে এগুলো। আর কিছু ড্রেস দেখাবো, খাদির মধ্যে দেখাবো, একদম খুব সাধ্যের মধ্যে। বলেছিলাম তো যে আমরা 3 জনে মিলে, আমরা 3 জন, আপনারা, আমরা আর উইভার্স, যারা বুনকার বনে যারা তৈরি করে, যারা সব একসঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ হবে, মাঝে কেউ ঢুকবে না। তার জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, বুননের সঙ্গে থাকবেন, শাহ টেক্সটাইলের সঙ্গে থাকবেন। তো আপনারা যে প্রতিষ্ঠানকে আপনারা ভালোবেসে বেছে নিয়েছেন, তো এটা আমার একটা সবচেয়ে রেসপন্সিবিলিটি। এত কিছু আমাদের দিয়েছেন, 300-350 উপরে এমপ্লয়ি ডিরেক্ট কাজ করে, 600-700 উপরে আমাদের ইনডাইরেক্টলি সমস্ত জব ওয়ার্ক করে। তো এটা আপনাদের কাজই আমরা করছি। আপনারা জবের থেকে আমাদের কানেক্ট থাকবেন না, তবে থেকে কিন্তু আমার কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। সব ডিপেন্ড করবে, কাজ চাইছি কাজ দিন, কাজ করার সুবিধা করে দিন। আর যেটা অথেন্টিক সেটা দেখে শুনে বোঝার নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। কারণ আমি তো আর অন্য কথা বলতে পারবো না। যারা বিজনেস করে, বিপণন করে, সবাই আমার কলিগ। তা আমি একটা কলিগ হয়ে একটা কলিগের কথা কি বলবো? আপনারা দেখে নিতে হবে কোনটা কটন 100%, কোনটা টিএন দেওয়া আছে, কোনটা বাম্পার আছে, কোনটা 72 স্টেবল আছে, কোনটা সিল্ক আছে, কোনটা তসর আছে, কোনটা ফ্লেচার আছে, কোনটা মুগা আছে, সেটা আপনাকে দেখে নিতে হবে। আবার আরেকটা লুকোচুরি বেরিয়েছে এখন, টানায় বাম্পার দিয়ে তসর দিয়ে দিচ্ছে, বলছে তসর, টানায় বাম্পার দিয়ে সিল্ক দিয়ে দিচ্ছে, ভান্নায় বলছে সিল্ক। তো এটা আপনাকে দেখে নিতে হবে, দেখে নেবেন, এবং কাপড় দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, কাপড়টা দেখলে বুঝতে পারবেন, সেটা আপনাকে যে বুঝে শুনে নিতে হবে। এইটুকুই আপনাদের বোঝালাম, নিজে যেটা জানলাম বুঝলাম। কারণ প্রত্যেকটা মানে ক্রেতা বন্ধুকেই কি বলবো, মানে সুরক্ষিত থাকতে হবে, সুরক্ষিত থাকবে, কেউ যেন আপনাদের ডিপ্রাইভ না করতে পারে। কারণ এটা একটা ভারতীয় সনাতনী পোশাক, যেই পোশাকটা সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই, যেটা আনস্টিচ, যেই শাড়িটা আনস্টিচ করে পেঁচিয়ে পরা যায়, কোথায় আছে? সারা পৃথিবীতে আমার দেশে আছে। সুতরাং এটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার, আপনার সবাই। हाँ, हम लोग आएगा ड्रेस मटेरियल का प्राइस ज्यादा नहीं होगा, मेन खुद का प्रोडक्शन है। और ये कपड़ा भिवांडी का कपड़ा है, देखिए ये जो कपड़ा है एकदम 100% कॉटन है। देखा शुरू कर दीजिए, आए 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 प्रथमे कोनटा दिए शुरू करबो, तुई बोल माल्टीटा दिए शुरू करी, दिस वन। हाँ, কিছু আছে পড়বে? হ্যাঁ, অনলি কুর্তি, যে কোনো সাইজে আপনারা করে নেবেন। আপনারা যদি বলেন আমরাও আপনার সাইজ কাস্টমাইজ করে দিতে পারি অ্যালাউন্স রেখে, তার জন্য বেশি টাকা লাগবে না, 150 রুপিস লাগবে। লাইলিং দরকার হবে না, বিউটিফুল পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক। তুই আরেকটা খোল, বিউটিফুল। এটা একই খুললে, অন্যটা খোল। হ্যাঁ, কাপড়টা দেখুন, এই যে স্লিপ, ইয়াস স্লিপ, কাপড়টা দেখেন বিউটিফুল একদম। দেখুন এটাকে সেন্ড ওয়াশ করে এত ভালো করা হয়েছে। এটা শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানে নয়, এটা আমার বাইরে প্রচুর যায়, গাড়ি গাড়ি প্রোডাকশন যায়। দেখুন এটা আমার জেলায় হয়েছে। এই যে দেখুন, এই কাপড়টাকে ওয়াশ করে পুরো একদম ক্যামব্রিক কাপড় আছে, 100% কটন। আর কটনটাকে পুরো আপনাকে দেখে নিতে হবে। এখন কটনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি লাক্সারি এই গরমের দিনে। এই যে শাহ টেক্সটাইল কুটির শিল্প উদ্যোগ, শাহ টেক্সটাইল কুটির শিল্প উদ্যোগ, মহিলা উদ্যোগ, বিউটিফুল একটা। এই দেখেন সব, এটা একটু দেখিয়ে দিই, পুরো হাত কা কাম है, देखिए পুরো হাত কা কাম है, ब्यूटीफुल। देख पूरा हाथ का काम है, ओनली अपर। देखिए पूरा हाथ का काम है, हैंडवर्क है, महिला उद्योग। स्लिप स्लिप, हाँ
देखिए ये सेम शैडो से किया हुआ है, एक काम देखिए লাইট ডিপ हुआ है शैडো, শ্যাডো আপনার অ্যাকচুয়ালি লাস্সির মধ্যেই শ্যাডো থাকে, ওটা বানালে ডিজাইন হয়ে যায়। হ্যাঁ প্রাইসটা বলো। 670 অনলি 670। দেখুন কিন্তু একটা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট है, শুধু शिपिंग 100 रुपीज नहीं 50 रुपीज नहीं नहीं, हाँ 50 रुपीज दे दीजिए, 50 रुपीज आप शिपिंग चार्ज दे दीजिए। और स्टोर में आके लेके कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। कोई क्या प्राइस है? 670 অনলি 670। এই একটা কালার, এই একটা কালার, এটা কি সুন্দর না, পিওর 100% कॉटन, पूरा वर्क कपड़ा दिया है, वर्क हुआ है, वॉश हुआ है, प्राइस टैग हुआ, आपका पास जा रहा बीच में क्यों नहीं, ये मेरा सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया। হ্যাঁ আপনাদের যদি কোনো सप्लाई থাকে বলবেন আমরা দেব। ब्यूटीफुल, इसका 3 पीस आता है, दुपट्टा आता है, सब आता है। अभी ये रेडी होके वॉश होके आया है, हम दिखाता है आपको। ब्यूटीफुल, वाह वाह। हाँ देखिए दे सेम प्राइस, सेम प्राइस, प्राइस डबल 670 অনলি 670। ब्यूटीफुल, অনেক সুন্দর। 670 পুরো হাত का काम है, हैंड वर्क है। এটা হ্যাঁ এটা 1080, এটা 670। हाँ ये काम देखिए, काम थोड़ा भारी है। ये 1080, 1080 यस। এটা দেখ, এটা 670। 670, এটা 670, এটা इसका दे, এটা 670। नहीं इसका भी 670 है, 670 एवरी 670 है। और बारकोड टीएन अलग अलग हुआ है। 670 रख, 670 670। जितना साइज होगा 44, 46, 48 सब हो जाएगा। 670 मल्टी कलर है। 670 670 670 670। अच्छा इसका बात कौन सा दिखाऊं? व्हाइट दिखा देता है, रॉ सिल्क। देखिए रॉ सिल्क, ये रॉ सिल्क है, 100% कॉटन नहीं है, रॉ सिल्क है। खोल, जामदानी आप लोग है, है जामदानी। इसका लोअर, इसका दुपट्टा ब्यूटीफुल, देखिए दुपट्टा, इसका दुपट्टा ब्यूटीफुल। ये प्राइस 655। देखा ना, 655 ओनली, शिपिंग चार्ज 50 रुपीज। कोई आप लोग देखने चाहा था तो इसलिए मेरा पास नहीं था, मेरा प्रोडक्शन का नहीं था इसलिए देखा ही नहीं। मेरा प्रोडक्शन का अभी आ गया, अभी दिखा दिया। प्राइस में देना पड़ेगा, रॉ सिल्क के ऊपर है। ब्यूटीफुल, दूर से देखो, वाह। दुपट्टा, इसका लोअर 655। right, 655। এগুলো খুলে রাখলে ভালো হতো, জানিস তো, খুলে খুলে দাও, একটা একটা করে খুলে দাও।
তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 6,555, यस। इसको देखिए, इसका लोअर है, बूटा का साथ मैचिंग है, और इसको देखिए दुपट्टा रॉ सिल्क का ऊपर आवे 655, यस। जामदानी काम किया हुआ है दुपट्टा में। दो ले, इसको देखिए 655 ओनली। खोले दो 655, पूरा खुद का प्रोडक्शन है मेरा। 655 3 पीस रॉ सिल्क का ऊपर है। लो, खूब सुंदर है। ये उइविंग है, देखा एक बार, ये जामदानी उइविंग है। देखो, ये देखिए उइविंग है, ये उइविंग है, प्रिंट नहीं है। ये खुद का प्रोडक्शन है, ये प्राइस में, इसलिए आपको दे पाया। ऑल ओवर इंडिया 50 रुपीज ओनली शिपिंग चार्ज, ओनली 50 रुपीज। हेलो, एने वाह, जैसे नेक का साथ इसका मैचिंग है। या दुपट्टा देखिए कितना अच्छा है, वाह, ब्यूटीफुल। ये सब वीविंग है। चल, गुड आफ्टरनून दादा। हाँ, आज पार्सल मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইভাবেই থাকুন আমাদের সঙ্গে। आप लोग ये देखिए 3 पीस 1 2 3 6,555 50 रुपीज शिपिंग चार्ज। कब लिमिटेड स्टॉक। বাড়িতে ধোয়া যাবে? হ্যাঁ, হ্যান্ড ওয়াশ, হ্যান্ড ওয়াশ, হ্যান্ড ওয়াশ, কিন্তু প্রেস করতে হবে, হালকা স্টাচ করে প্রেস করতে হবে। র সিল্ক আছে, এইটা আমরা দেশের পাঞ্জাবিটা এখানে একটাও আছে, দিন একটা দিন এই কাপড়টা ব্যবহার করেছি। এই যে এই যে এই যে देखिए इसको क्या बोलता है, मर्दाना कुर्ता बोलता है। ये देखिए रॉ सिल्क यूज किया है, ये रॉ सिल्क किया हुआ है, इजी टू वेयर, सेम कपड़ा है। हैंड वॉश, घर में हैंड वॉश करेगा, थोड़ा स्टैच करेगा, प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ब्यूटीफुल। ও ক্যামেরাটা নিয়ে আর তুলবে, ও ক্যামেরাটা নিয়ে তুলবে। হ্যাঁ, বাহ, ম্যাচিংটা দেখেছি কি সুন্দর ম্যাচিং হয়েছে, বিউটিফুল। देखिए लोअर, হ্যাঁ, তাহলে এখানে আয়, এটা উইভিং আছে, সব উইভিং है। देखिए उइविंग है, ये प्रिंट नहीं है, उइविंग है, रॉ सिल्क है। घर में हैंड वॉश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 655 इसको थोड़ा टॉप में थोड़ा लाइनिंग देगा तो अच्छा होगा, नहीं तो इनर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ है कॉट सेट, अरे बाप रे, देखिए 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 कॉट सेट कितना सुंदर आया है, पूरा सुपर डुपर एकदम ब्यूटीफुल। लूजर देखिए, अभी पूरा फ्लेयर चेंज हो रहा है, अभी क्या करेगा, अभी नया देखिए कितना फ्लेयर चेंज हो रहा है। ये आकृति क्या है,
38 to 46 कॉटन खादी फ्लेक्स। देखिए काम देखिए, काम देखिए, पूरा काम देखिए, पूरा काम देखिए, काम है इसमें। देखिए बटन देखिए, पॉकेट देखिए, पॉकेट देखिए कितना कितना अच्छा। देखिए कपड़ा देखा, देखा कपड़ा देखा, खादी कॉटन फ्लेक्स है ना। বোঝা হ্যাঁ। যাচ্ছে বেশি ক্লোজ নিয়ে দেখুন হোয়াইট তো কি সুন্দর দেখুন, বিউটিফুল। এটা কত হচ্ছে? এই যে আকৃতি আছে দেখুন, এটা আকৃতির আছে, চাহারি স্টাইল আকৃতি। হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, M2 3XL, M2 3XL মানে 38 to 46, প্রাইস হচ্ছে 1450, 1450, 1450। বাপ রে বাপ, দেখুন ম্যাম লিখেছেন পিসগুলো খুব সুন্দর আর দামটা খুব রিজনেবল। একদম, এগুলো আমাদের নিজেদের তো। এটা দেখুন দেশ, এটা প্রাইস হচ্ছে 920। দেখুন M2 ট্রিপল এক্সেল, দেখুন M2 ট্রিপল এক্সেল। এইভাবে দেখা, ধর, হ্যাঁ ফ্লেয়ারটা দেখা, হ্যাঁ M2 ट्रिपल एक्सएल। शर्ट के छोटा मैम लिखेছেন कुछ गिफ्ट के लिए और देख रही हूँ पॉकेट फ्रेंडली। हाँ हाँ हाँ, गिफ्ट के लिए नहीं, ये हाथ का काम है, आप लोग खुद पहनिए। गिफ्ट के लिए तो और बढ़िया देना चाहिए, दोस्तों को देना है तो और बढ़िया देना चाहिए। प्लीज प्लीज आप खुद पहनिए, तब आपको माने एक्सपीरियंस मिलेगा ये कपड़ा क्या है। देखिए ये देखिए कितना सुंदर है, प्राइस देखिए ओनली 920। देखिए फ्लेयर देखिए, देखिए ये अनारकली काट ना, देखा देखा এটা ধর, ये अनारकली काट देखिए, ब्यूटीफुल साइज। हाँ 30 to 46, 920, 920। এটা দেখ, বাহ বিউটিফুল। এটা লিভাইয়ান আছে, লিভা। এটা বি গ্রাউন্ড দেখুন, ওয়ান পিস আছে, ওয়ান পিস 870, অনলি 870। হ্যাঁ 38 to 46, লিভা লিভা লিভাইয়ান আছে, ब्यूटीफुल। ये खुद का प्रोडक्शन है। हाँ बाबा এটা তো খুব সুন্দর, ब्यूटीफुल। हल्का 60 स्मॉल मॉल, 60 स्मॉल मॉल। হ্যাঁ হ্যাঁ ফটোশুট করেছিস, খুব সুন্দর। ফটোশুট করলে তোর যেগুলো স্টক আছে তো, হ্যাঁ বিউটিফুল, একদম বিউটিফুল বিউটিফুল। দোপাটা খোল, তুই ধর নিচের লোকা, ब्यूटीफुल। कपड़ा देखिए, यह है 60 स्मॉल मॉल, 60 by 60। यह है लॉन, ये देखिए, बाप रे बाप, देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, 100% कॉटन, ब्यूटीफुल। इसका प्राइस देखिए 1450, 38 to 46, ब्यूटीफुल। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। দেখ পিসটা দেখিয়ে দিই না, হ্যাঁ এখানে পড়ে আছে, হ্যাঁ বাহ। পলিরয় ম্যাম লিখেছেন দাদা ইন্ডিগো কুর্তি দেখান। আচ্ছা ইন্ডিগো কুর্তি দেখা দেখা, এটা অমিতের কাছে বলো দিয়ে দিতে। हाँ ये तपड़िया कोटा है, देखिए ये देखिए तपड़िया कोटा है, ब्यूटीफुल। धर धर धर, একটু পিছনে যা, হ্যাঁ ওয়ার্কগুলো নেই। এটা এটা देखिए, ये देखिए रॉ सिल्क का लोअर है, देखिए कितना अच्छा डाई हुआ है, ये व्हाइट रंग में। ये तपड़िया कोटा है, देखिए कोटा देखिए, तपड़िया कोटा, यस ब्यूटीफुल। दोपट्टा तो प्योर सिफॉन, बाप रे बाप, प्योर दानी सिफॉन, ब्यूटीफुल। কি ভালো হয়েছে গরমে সব পিওর দানি সিফন है इसको देखिए, পুরো একদম পিওর সিফন দানি। प्राइस आकृतिर, हाँ 3025 302 है। ये प्योर सिफन नहीं होगा तो सिंथेटिक देगा तो 250 रुपया कम हो जाएगा। देखिए प्योर दिया है, देखिए क्रूशियर, देखिए ब्यूटीफुल काम, देखिए
दुपट्टा देख, दुपट्टा में बहुत काम दिया है, ये खुद का प्रोडक्शन है, এটা আমাদের জেলায় হয়েছে, বিউটিফুল। 3025, এটা ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, ये ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। देखिए ब्यूटीफुल लिलेन का ऊपर देखिए हाथ का काम है, ये हमारा शाह टेक्सटाइल कुटीर शिल्प उद्योग आकृति का है, ब्यूटीफुल। ये जो आकृति ब्यूटीफुल, देखिए कितना डाई करके आई है, देखिए कितना डाई करके आई है। दुपट्टा देखिए बहुत सुंदर है, देखिए दुपट्टा देखिए बहुत सुंदर, देखिए पूरा हाईलाइट के दुपट्टा में भी काम है, हाथ का काम है, ब्यूटीफुल। प्राइस 2425 2425, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, ऑल ओवर इंडिया। ए बैक बैक बैक, यस, ये फ्रंट देखिए कितना सुंदर है, देखिए फ्रंट बैक देखिए ब्यूटीफुल, ये इक्कत का टाई डाई हुआ है, देखिए बैक है, फ्रंट दुपट्टा ब्यूटीफुल। प्राइस 2425। है না কি না এখন দরকার নেই, পরে দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ, তাহলে কি দাঁড়ালো, এইবার আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার পালা। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসায় গড়া। শাহ টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। শাহ টেক্সটাইল পরিবার।